يعني il s'est inspiré de ce personnage. يعني هذا الشرف ليا وبكل يعني انا فخوره بالمساله هذه. كانت une pure coïncidence. Personne n'a jamais fait. Voici Patrick Huard en 1997. Il se demande pourquoi les gens regardent ce qui se trouve dans leur mouchoir. 17 ans plus tard, Gad Elmaleh dit sensiblement la même chose. Ou alors hier, je vois un mec se moucher, après il regarde. Pourquoi? C'est du copiage. On va le dire, c'est vraiment, il a copié. Il a pris du matériel que d'autres mondes ont écrit. C'est quoi, c'est un forfait voyelle ou quoi? Elles ont un forfait voyelle. Dans ce nouveau montage vidéo de 13 minutes, il y a aussi plusieurs ressemblances entre des blagues de Martin Matt, Danny Boone, Dieudonné, Richard Pryor, Jerry Seinfeld et celle plus récente racontée par Gad Elmaleh. Selon vous, est-ce que c'est du plagiat? Oh là là, que oui. Certains gags sont tellement spécifiques. I've been dreaming. Gad Elmaleh a un succès international en français comme en anglais. J'ai pu avoir un passeport canadien. Né au Maroc, il s'est installé au Québec à l'âge de 17 ans pour ensuite mettre le cap sur Paris. Citoyen canadien, il a été décoré chevalier de l'Ordre du Québec en 2017. Son équipe n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Sauf que ce qui est le plus accablant pour lui, c'est la récurrence. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas penser que c'est coïncidence. Mais que nous dit la loi à propos du plagiat? Dans ce cabinet d'avocats spécialisés en droit des arts, on ne veut pas commenter l'affaire Elmaleh, mais on nous répond ceci. Donc, la loi sur le droit d'auteur, pour évaluer du plagiat, on va regarder s'il y a une reproduction de la totalité ou d'une partie importante d'une œuvre. La loi ne définit pas qu'est-ce que c'est qu'une partie importante, donc on va vraiment faire une évaluation au cas par cas. On a découvert qu'il faisait ça avec plein d'autres comiques. Ce n'est pas la première fois que Gad Elmaleh est qualifié de plagiaire. À chaque fois, l'humoriste préfère plutôt dire qu'il est inspiré par d'autres humoristes. De dire que je m'inspire de Jerry Seinfeld, c'est comme dire à un politique s'il était là, c'est un secret de polichinelle. Ouais. Mais c'est vraiment l'accumulation de tout ça, là. Face à la polémique, Gad Elmaleh n'est plus le bienvenu au Bordel Comedy Club de Montréal. C'est Mike Ward qui a décidé qui nous a demandé la question, est-ce qu'on fait ce move-là de le barrer pour protéger peut-être justement les autres humoristes qui peuvent être sur ces spectacles-là. Attends, tiens mon forfait, 2 secondes, d'accord. Après cette première vidéo devenue virale, une autre pourrait être mise en ligne dès la semaine prochaine par le YouTuber Copy Comic, qui veut, et je cite, « interpeller le public sur la situation du plagiat en humour ». Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. Gad Elmaleh, je trouve que c'est un type extrêmement talentueux, il sait absolument tout faire. C'est un des mecs les plus drôles de sa génération, mais 3 petits points, c'est emmerdant parce que quand je sais que ça et ça, c'est pas du tout de lui, ben ça m'emmerde, quoi. Non, mais c'est comme si tu disais le gagnant du Tour de France, il est dopé jusqu'ici, bah tu dis bah non, c'est moins un grand champion pour moi. T'as du mal à admirer quelqu'un qui fauche les vannes des autres, parce qu'une vanne, c'est un bijou, c'est un diamant. Ça ne doit pas se voler. C'est pas parce que ce sont des mots. Mais ou alors, si on pique, on le dit. الشخصية ديال شوشو ديال قاد الملح هي نسخة تقريبا طبق الأصل من شخصية نعيمة الشهبان اللي عملتيها قبل منه. عارفة هذا الشيء أو لا ما عارفاش أو لا عارفاه وما باغياش تتكلم عليه. احنا غادي نمشيو في واحد سياق اخر وغادي نقول لك نشوف الصراحه دابا. غنمشيو بصراحه بيان سور. هو rien ne s'invente, tout se réinvente. يعني انا ما اخترعتش شي حاجه غير هو ما اخترعتش لاسبيرين ولا شود. يعني هي شخصيه درسات خدمات الى اخره. كانت مثلا نعيمه الشهبه وتقدمات في اطار لو طون دو ماروك على ما يزيد في العرض ديالي اللي كان حنان ديبارك اللي تلعب على ما يزيد من 80 عرض في لو ديفون دو موند ا باريس. كي ما فالو دي باساج في كانال بلس تي اف 1 وتي 2 الى اخره على ليبوك. وجاو دي زارتيست اللي جاو شافوا هذا العرض، منهم جمال دبوز، فوديل، ان رومانوف، منهم قاد المالح. قاد المالح انا فقاد المالح جا شاف العرض. كطول عليا انا باش انا كنبغي نمشي معاه كذا. جا شاف العرض، من بعد جا العرض ديالو اللي هو فيه شوشو. طلب منك الاذن حنان. لا ولكن بلال ما نقدرش نقول انه
انا كنسولك لانه انا انا عندي قالوا الناس كلهم ماشي اول مره كيطرح لي هذا السؤال الناس سي فلاغرون ومنهم مخرجه ديالنا اللي شافت العرض وتلاقيت معها من بعد وقالت يا حنان كاين واحد التقارب كبير ما بين الشخصيات ليميت تطابق فإلا قاد يعني سي انسبيري دو سو بيرسوناج يعني هذا الشرف ليا وبكل يعني انا فخوره بالمساله هذه كانت اون بور كوانسيدونس وصدف هذه غيبقى السؤال معلق فهمتي والله ما يمسكوش الكلمه ديالو في باريس من بعد العرض مؤخرا غير بحال كيرد شويه ديال انا نبغي يطرحوا عليه هو السؤال يعني في شي هذا لينا صافي وي سي بيان بغيت نسولك فين وصلت هذيك لافير ديالك مع قاد المالح كان هو خرج واحد الاغنيه اللي كتشبه بزاف الايقاع ديال الاغنيه ديالك كيفاش ممكن تهضر لينا على هاد لافير كتشبه ماشي كتشبه اللحن ماشي كتشبه خدا اللحن 100% و دي زيكسبير اللي قالوا لك صافي 100% وداك الشيء راه غادي الحمد لله غادي في فرنسا غادي واخد المجرى ديالو غادي تسمعوا ان شاء الله في القريب واحد الاخبار ساره ان شاء الله ما سامحتيش ليه؟ ما سامحتيش ليه؟ وكون استشار معايا قبل يقول لي بغيت ناخذ الاغنيه مرحبا انا هو الكومبوزيتور ماشي الملحن اللي لحن لي ديك الاغنيه زعما ما جاتش تاخذ واحد الاغنيه كامله 100% وديرها وتغنيها وما جاتش وممكن تكون صدفه شي حاجه تخلطات لا شي حاجه كاينين صدفات عطاهم الله ولكن ملي كتكون صدفه 100% هذه ماشي صدفه